येशू क्रिस्ताच्या नावान हांव स्वागत करता. आमी ह्या घडीर मागणी करया. मगळ बाप्पा तुका हांव काळजांत अर्घ दिता हे वेळ घडयेर समया हे संजेच्या वेळार आमकां कोंकणी आराधना चलोवचें तुवें अवकाश कर दिल्ल्या खातीर तुका आमी काळजांत अर्घ दिता. तुका होगळापता समया जेजू पवित्र आत्म्या तूं आमचे मदें ये. तुज्या पवित्र आत्म्या आमकां बरो आनी कोण कोण आमचे वटू फेसबुकार कोण कोण जॉयन जाल्यात की तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याक बरो म्हण केलें की प्रार्थना विनंती कर मागता समया जेजू. दोग या एक जाण म्हज्या नांवार खंयसर मागण्या करतात की दोग या एक जाण म्हज्या नांवार खंयसर आराधना करतात की हांव तांच्या मदें देवान येता म्हणून तुजे उतार सांगता समया. तूं ऑलरेडी आमच्या मदें देवान आयिल्ल्या खातीर तुका आमी काळजांत अर्घ दिता. तुजी उपस्थिती आमच्या मदें आयिल्ल्या खातीर अर्घ दिता समया जेजू. स्तुती आनी आराधना आमी करतना समया ह्या घडयेर समया तुजी आमकां सहाय्य आत्म्यांत आनी सत्यांत आराधना करूंक आमकां सहाय कर म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता समया जेजू. तूं आमच्या मदें समया मोजा समया म्हण केलें की प्रार्थना मागता समया. आराधनान तूं चले उतरांत तूं चलेचे मागण्यांत तुवें चलेचे म्हणून मागता. जायतो लोक समया आमचे कडेन जॉयन जातना तांकां समयेच तांकां आशिर्वाद कर समया जेवन मागता समया जेजू. तुजें आशिर्वाद जायचे समया. आशिर्वाद तुजे तोंड मात्र येता देवा त्या मातसो तुका अर्घ दिता होगळा दिता समया जेजू. समया आमच्या मागण्या आयकल्या दिता आन्सर दिल्या बापाय मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या समया जिवचें नांवान आमीन. ह्या घडयेर आमी समेस्त मेळून आमी स्तुती करया देवाक आमच्या आराधना करया काळजांतावन आराधना करया. आमी ताळये पेटोवन हात उबारून आमी आत्म्यांत आनी सत्यांत आमच्या सरस्वर देवाक आमी अर्घां दिया. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You are the living water. Never drying water. My comforter and counselor. Take complete control. You are the living water. Never drying water. My comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. तुझ्या बाया दळा सामी घडयेर समया मंगळा बापा सरस्वर बापा आमकां चलय देवाचे पवित्र आत्मा आमकां चलय म्हणून ते लेगीत प्रार्थना मागता. सगळ्यांचो ताळो ओपन कर समया आनी तुका स्तुती करून तुका आराधना करूंक तुज्या आत्म्यान बरो आमकां
हालेलुया हालेलुया। राय जावन आसा सम्याचो स्वामी जावन आसा तो आमकां चलयत येता तो ताची पदवी सोडून तो ह्या संवसाराक आयलो आमच्या तोल्या पातकी मनशाक बचाव करत्या खातीर मोगाच्यान तो आमचो मोग करता येता जेजू आमचो मोग करता त्या देवाक आमी आराधना करया स्तुती करया आत्म्यान आनी सत्यान थँक यू आराधना
चप्पल बडे आम्ही ताळी बडे आम्ही Glory, glory, glory. उपस्थिती आमच्या मध्ये करत असा ऑलरेडी आमच्या मध्ये देवा Glory, 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 glory. होईल देवा कमचे आम्ही आराधन करचे राय सराय तो जाऊन असा त्या देवा कमी सरस्पर देवा कमी आराधन करूया तका सर पडिया त्या चमकार आम्ही सर पडून तका आराधन करूया तका स्तुती करूया आम्ही हालेलुया स्तुती एक तो एकलो योग्य जाऊन असा आराधन एक तो एकलो योग्य जाऊन असा महिमा एक तो एकलो योग्य जाऊन असा त्या देवा कमी सर पडिया त्या देवा कमी आराधन करूया आता आमचे हात उभारिया तका काल दंदान सत्यांत आम्ही आराधन करूया हालेलुया ओ रिबाला शांदरे काबा थँक यू लॉर्ड यस समयाचे प्रेझेन्स आमच्या मध्ये काय असा तो मोद देतो आमच्या मध्ये काय एक एक लेख आमका आवडते त्याचा तसं मोग आमच्या काळजात बदलत मगाच्या हो थँक यू यस यस थँक यू सौम्या देवा आचाता देताना तुझ्या हातात घेतली ती
अडचणी पडत होता लेकिन एक दिसता का मुखामुखी पडत आल्या त्या दिवशी वर्त समजा साऊंड असा Oh, thank you, Lord. Service for Samya Deva,
तुका होगळा सम्या आम्ही समेस्त मेळून केली आराधना आणि स्तुती तुवें स्वीकार केल्या कित्याक अर्थ दिता स्तुतीक तूं एकलो योग्य जावन आसाय आराधनाक तूं एकलो योग्य जावन आसाय महिमेक तूं एकलो योग्य जावन आसाय तूं मात्र एकलो योग्य जावन आसा सम्या हर एक मान हर एक महिमा फक्त एकल्याक जावन आमेन Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मग जनो या वेळगेर आमी आमच्या सरस्पर देवाक आमी अर्घ्यां दिली ताका आमी आराधन केलें ताका आमी स्तुती केलें ह्या घडयेर आमी ताचें उतार आयकुया ताचें उतार आमी आयकया ताचें उतार जिवें उतार जावन आसा सत उतार जावन आसा तें त्या पासून देवाक आमी अर्घ्य दिया होगळाप दिया थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीजस Thank you, thank you, thank you. मागण्या करूया मगाची देवाचे उतार ऐकून वचे पयलीं सरस्पर बापा तुज्या मुखार आमी आयल्या बापा तुवें उलयज आमचे कडेन तूं उलोवचो देव जावन आसाय सगळ्याचें बागील ओपन करून तूं उलय तुज्या भुरग्यां लागीं उतार म्हणलें बिनसम्या तांच्या काळजांत पडटना सैतान सोर नाशें सम्या पवित्र आत्म्या तुजी मोर मार आयकलें उतार तें 100 वांट्यांनी फोड दिवन म्हण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता म्हाका संपूर्ण तक्षिता तुजे मुखार तुजें नांव सुबारजे तुका महिमा जेजे तुज्या भुरग्यांनी तुका पळयजे सम्या बापाय मागणें मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सम्याचे निमित्तान आज आमी इल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या विशयांत आमी जाणा जावया एक व्यक्तीक एक विश्वासाक एक क्रिस्तांवाक पवित्र आत्मा आदार जावन आसा ओल्ड टेस्टमेंटांत पाप उलयलो नवे टेस्टमेंटांत पूत ह्या संवसाराक घेवन उलयलो पूत ताचें काम करून जातात आतां पवित्र आत्मा संवसारांत पवित्र आत्मा आसा हांव येता आनी तुमकां एक मदतदार धाडटा म्हणून सम्यान बसवणी केली तो परबेच्या दिसा त्या दिसा 2021 वर्सा पयलीं परबेच्या दिसा तो पवित्र आत्मा ताणें धाडला ह्यो तेजी परब आसली त्या दीस सिसांचे वयर तो पवित्र आत्मा धाडला तो आजी की पवित्र आत्मा संवसारांत आसा त्या विशयान दिल्लें समजण काडगे आमी एक क्रिस्तांव व्यक्तीक पवित्र आत्म्यान भरची मस्त अगत्य आसा एक व्यक्ती पवित्र आत्म्यान भरलो ना जाल्यार ताचें जिवीत कशें म्हळ्यार एक व्हडल्या कडपाच्या वयर एक रोपी या रोग जाल्यार कशें जाता तो वाडटा की तो वाडना अस्कत जावन आसता तो कित्याक पंद वचोंक ताका जागो ना पाळांक वचोंक जागो ना तशेंच एक क्रिस्तांव व्यक्ती वयर पवित्र आत्मा भारी एक गरजेचो जावन आसा आमी रोमाकाराचें पत्र 8व्या अध्यायांत आमी पळया 9 आमी इल्लेशें ध्यान करया ह्या पवित्र आत्म्या विशयांत ती देवाचें उतर अशें म्हणटा मगाच्या भावांनी भयणे देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ती जियेता वयर जाल्यार देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ती जियेता वयर जाल्यार
पवित्र आत्म्यान जिवोवचे आमचे भितर एका व्यक्ती भितर सम्याक सोडून दार म्हण कोण कोणे स्वीकार केला गी बाप्तिस्म काणे लगी तो पवित्र आत्म्यान भरलो व्यक्ती जावन आसा. त्या बसती म्हणटा उतार म्हणटा देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ती जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्तमाशाचे अपेक्षे प्रमाणे न्ही, तुम्ही रक्तमाशाचे अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. तुमचे भितर पवित्र आत्मा आल्यार ही कूड रक्तमास काले सांगता बळे तशें तुमी जिवंक जायना. पवित्र आत्मा सोडना जिवंक पवित्र आत्मा सोडना. या कुडी भितर रक्तमासान भरल्या कुडी भितर सबार वायट सवय आसात. आदामांदान आयिल्ले सबार वायट सवय वायट स्वभाव आसा. तो आम्ही जल्मतानंत आयला तो स्वभाव रक्तमासांत आसा. एकलो व्यक्ती पवित्र आत्म्यान भरलो व्यक्ती आल्यार मात्र तो स्वभाव जिखूंक जाता. पवित्र आत्मा ताका सहाय करता. ताचे वयर जैत व्हरून आमच्या कुडींत आले हरी एकी कांटाल्याचे सांगती देवाक पसंत केले सांगती आसात ते पवित्र आत्मा काले करता. ताचे वयर जैत व्हरूंक सहाय करता. तेंत म्हणटा तुम्ही रक्त मसर अपेक्षेवर म्हणे नी बगार पवित्र आत्मा ते खुशे प्रमाणे जियेतात. देव काल्या शकता मगाच्या भावानी बहिणी पवित्र आत्म्याच्या खुशेवर म्हणे तुवें आनी हांवें जियेचें म्हण देव अशें तेताचा. कितल्या लोकांक आज पवित्र आत्म्याचे अनुभव ना. तोंडान म्हणटा पवित्र आत्मा म्हणटा लेकिन पवित्र आत्म्याचे अनुभव ना. पवित्र आत्मा एका व्यक्तीक सोलयता तशें कशें जियेचें म्हणलें सोलयता आनी देवाचे उतार ताका उडासा काडटा. पवित्र आत्मा खंयच्या वेळार खरे देवाचे उतार जायचे म्हणले पवित्र आत्मा कोणी करता ताका. एका व्यक्तीक देवाचे उतार बारीक इम्पॉर्टंट ह्या संवसारात जियेचे जाल्यार. खंयच्या टायमार तूं संकटा समोर पडलय समस्या समोर पडलय त्या टायमार तुजे भितर आलो पवित्र आत्मा तुका उडासा काडयता. ते उतार तूं तोंडांत उसारतना ती देवाचो आत्मा काम करता. त्या पासून तो पवित्र आत्मा आमकां दिल्लो जैत व्हरून सहायक जावन आसा. तो पवित्र आत्म्याचें काम जालें. पवित्र आत्म्याचें काम एक व्यक्तीक भितरल्यान बदलोवचें काम. हर एक व्यक्तीनी देवा शेता मगाच्या ताणें बरो रावन जाय ताच्या जिवितांत एक बरो रावन ताच्या जिवितांत तेजे म्हणून देवा शेता येता. आले ताणें आसो जो म्हणून देवा शेता येता. त्या पासून देव म्हणटा जेजू म्हणटा तुम्ही परत्यान जल्मचे म्हणटा. मुखार आमी पळया आणि ज्याची देवाचो आत्मा ना कोणाची ज्याची म्हणटा ती उदार म्हणटा आणि ज्याची देवाचो पवित्र आत्मा ना तो ख्रिस्ताचो नेम म्हणटा. पवित्र म्हणटा मगाच्या न्हू तो ख्रिस्ताचो नेम म्हणटा. पवित्र आत्मा ना जाल्यार ताचे भितर तो ख्रिस्ताचो नेम. तो कुटी मासावर म्हणे सोदता संसारावर म्हणे सोदता संसार काले सांगता सोदता. तो कुडी खुशी करून पळयता. आज सबार लोक समाधान नासतना कितल्या लोकांक समाधान ना कितलो लोक गलिबिली आसा. त्या पासून काय करता लोक ताच्या कुडीक कुशलय करून पळयत आसा. आमकां कुडीच्या कुशल्याक समय आपोवना. आमकां आपयला पवित्र आत्म्यान भरून आमकां जिवंक आपयला. देवा बापाची खुशी कशी आसा म्हणून समजून काडून
ताची खुशी म्हणूंक आमकां संवसारांत देवा धाडला. त्या पासून देवाचो पयलो आत्मा तुमकां आनी आमकां मदत करता. तो मदत जावन आसा. ती उतार अशें म्हणटा म्हाका न्हू, तो क्रिस्त न्ही आनी क्रिस्त तुमचे ती जियेता वय जाल्यार, क्रिस्त तुमचे ती जियेता वय जाल्यार, ती उतार अशें म्हणटा वय जाल्यार तुमची गूड पातका निमती मेल्या जाल्यार देवा जावन तुमी नीतिमोनपण जोड देखतेल्यात. पातका निमती तुमी मेल्ल्या जाल्यार कित्याक संपावलो हे उतार बरयता आसा. बरी एक मनीस म्हाज्या भावानी भयणी आवयच्या पणात जल्मान येतना तो देवाचो भुरगो आसतना जावं परत ती क्रिस्तांव जावं विश्वासी जावन पडलो, तो ते भुरगे देवाचे न्ही. कित्याक आदामान केल्ल्या पातका वरी ती पातकांत जल्मता संवसारांत. त्या पासून ते भुरग्यान देवाचे भुरग्यां जायचे जाल्यार ताणें सोम्याक स्वीकार करूंक आसा. ताणें सोम्याक स्वीकार केल्ले कडले ते देवाचें भुरगें जाता, त्या भुरगो जाता. तो देवाक सोम्याक स्वीकार करून ताणें बाप्तिस्म काडले कडे तो या ते देवाचें भुरगें जाता. नाजाल्यार आमी देवाचे भुरगीं न्ही, आमी देवाचे सृश्टी जावन आसा. तितलेंच संवसारांत लोक पळय कितलोसो लोक आसा, भरून गेला वस्तू लोक आसा. देवान आदामा रस्ते तांच्या सारक्याचे आनी ताचे रुपयाचे ताणें ती पाताक केले. ताचे उपरांत तांकां भुरगीं जाली. संवसार वाटलो आनी सोडलो. देटपणची देवाची भुरगीं न्ही, देवा सारक्याचे देवाचे रुपये रस्ता. तितलेंच ताचे भितर आलो आत्मो काय जाल्यार देवा तावन पयसो आसा. त्या पासून तो म्हणटा परत्यान तुमी जल्म जे म्हणटा. मुखार आमी समजून काडया हें. तुमची कूड पातका निमती मेल्या जाल्यार देवा तावन तुमी नीतिमोन जोडलें देखून आत्मान तो तुमकां जिवंक साकात दिता. आत्मा तुमकां जिवंक साकात दिता. आज साकात खंय जावन जायचे? आत्म्याची साकात जायची. एका क्रिस्तांव व्यक्तीक आत्म्याची साकात जायची, आत्म्यान सकाळ सोलेचे. मुखार आमी वाचल्यार 14 ती गाले म्हणटा पळय, जाका देवाचो आत्मो सोलयता सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. पळय, कोणाक देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता की ती मात्र देवाची भुरगीं म्हणून देवाच्या उतारान सांगता. ती देवाची भुरगीं जावन आसत. कित्याक ताका आत्मो सोलोन व्हरता. आत्म्यान सांगले बरे खंयचो आत्मा? क्रिस्ताचो आत्मा. क्रिस्ताचो आत्मा आमच्या भितर आसा. क्रिस्त आमच्या भितर आसा म्हळ्यार अर्थ केलें क्रिस्ताचो आत्मा आमच्या भितर जियेचे. सोम्यान खंय रावचें? सोम्यान एका व्यक्तीच्या भितर रावचें. ताच्या भुरग्याची तो जियेता, भितर जियेता. तुम्ही जावन आसा देवाचे मंदिर म्हणून देवाचे सांगता. आमी मंदिर जावन आसा. इंग्लिशान चर्च म्हणटात. आमी जावन आसा ते चर्च. त्या पासून देवाचो आत्मा तुमकां आनी आमकां सोलोन व्हरचे मोगाचें. आमी मुखार पळया. तितलेंत न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठेल्लो देवाचो आत्मा तुमचे ती जियेता वय जाल्यार आमकां कन्फर्मेशन आसा. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठेल्लो देव त्यात आत्म्या उद्देशी
तुमचे विनाशी कुडी नव्या जीवान भरतलो म्हणटा. तुमचे विनाशी कुडी नव्या जिवितान तो भरतलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. एक उतार आमी काडया. जो सद्ये तीनात 30 आणि 4 तीनात 30 आणि 4 तीन काले म्हणटा पळय. देवाचो आत्मो दिताना एका व्यक्तीक देव कशें दिता पळय. लेख करून दिता की एका व्यक्तीक देवाचो आत्मो दिताना ओके 30 आणि 4 जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. कोणाक देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. आमी आज कोणाची उतरां उलयची म्हाका न्हू. म्हाकाच्या भाव आनी भयणी आमी देवाची उतरां उलयची. देवाचे उतार काडून आमी उलयचे. ते उतार जे उतार आमच्या काळजान दवरून आमी कालें करचे आलोचना करचे. ते उतार आमी आनी तोंडांत उलयचे आमी. ती देवाची उतार अशें म्हणटा. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. कारण देव ताका पवित्र दिताना माप एका व्यक्तीक देव पवित्र दिताना माप नासतना दिता. बरोबर मुक्त दिता. एका व्यक्तीक इतलो पवित्र म्हणना देव आलेस येता. एका व्यक्तीन पवित्रत्वान भरून जियेचे म्हण आशेता. जिजू कोण जावन आसलो तो पवित्रत्वान भरून जिवंक आसलो. तो देवाचो पूत आल्यारी तो देवाचो पूत जावन आसलो. ताका पती म्हणटात. देवाचो पती म्हणटात. तो पवित्रत्वान भरलो जावन आसा. ताच्या आवय बापायक ताणें 30 वर्सां खालतेपणान जियेलो. तो बापाचें काम करून तो ह्या संवसारांत जियेलो. कित्याक तो विधेय जालो. लेकीन टायम येताना 30 वर्सां ताका प्राय भरतना देवाचे उतार म्हणटा. मत्यागाराचे पोत 3ऱ्या अध्यायात म्हणटा ताणें जोंगाचें पवित्र स्थान घेतलें म्हणटा. म्हाकाच्या भावा आनी भयणी जेजूक पवित्र स्थान घेवची कांय म्हण गरज आसली की जेजू कडेन पाताक आसलें की पवित्र स्थान कोणाक जायचें. पवित्र स्थान एक पातकी मनशाक पवित्र स्थान जायचें. जो तो बाप्तिस्म बोमार नारायणांत उलो करतलो लोकांक. पाताक रडा जिनी बदला सर्गींचे राज लागीं जाला. पाताक रडा जिनी बदला सर्गींचे राज लागीं आयला. लोक येतालो पाताक रडटलो उसान सांगतलो आनी जो तो बाप्तिस्म ताका उदकांत बुडोवन पयसतान दितालो. लेकीन तो म्हणटा म्हजेर न्ही एकलो वर्तो येतालो. तो तुमकां उज्याच्या पवित्रत्वान स्थान दितालो. उज्याचो पवित्रत्वान स्थान दितालो. कोण तो जावन आसा. जेजू क्रिस्त जावन आसा. जाल्यार जेजू ती जोंचे कडेन येताना तो लयणीक लागला. ताचेर पाताक आयलें की पाताक नातिल्लें ताणें. ताचेर नातिल्लें पाताक. तो देवाचो पूत जावन आसा. मरियेच्या गर्भांत पवित्रत्वान जल्मलो जावन आसा तो. लेकीन तो काले म्हणटा जो बाबतींत ताका ताड येता नाका म्हणटा. हांवें तुका कशें जिवचें पळयत म्हणटा. लेकीन सद्याक तशेंच आसा न्हू. सद्याक उतार काले सांगता. उतराक आमी विधेय जायचे न्ही म्हणून ताणें जो बाबतीच्या कडेन पयसतान ताणें काण गेलें. बुडोवन पयसतान काणें. त्या दारां देवाचें उतर म्हणटा ती आकाश सोपान जालो आनी देवाचो पवित्रत्म ताचेर देवलो म्हणटा.
एका पारव्या बरी देवलोय पर्वणी पर्वचे अर्थ घाले शुद्धपण ताचेर दवरलो तो पवित्रत्व्यान भरलो हो म्हजो मोगाचो पूत जावन आसा म्हणालो हो म्हजो मोगाचो पूत जिजू कोण तो पवित्रत्व्यान भरलो जावन आसा ताका मेजाप नासतना पवित्रत्व दिल्लो फुल्ल पवित्रत्व कोणाक तान लागल्या की तांकां देव पियोंक दिता कोणाक आशा आसा की पवित्रत्व्यान बरोवंक ताका देव पवित्रत्व्यान भरता जेवण तुम्ही आता हे उतार आयकतना तुमकां आशा आसा की भितर पवित्रत्व बरोवंक तुमकां देव पवित्रत्व्यान भरता आता देवाचो पवित्र तुमचे देव येता तुमकां थोड्याक अनुभव जो येता देवाचो पवित्रत्वाचो अनुभव जो येता कित्याक देव दितना मापान दिना इतलेंच म्हणना माप मीर दिता बरोवन होम तशें दिता त्या पासून तांकां देवाचें उतर म्हणटा कारण देव ताका पवित्रत्व दितना माप मेजाप नासतना दिता म्हाकाच्या भावांनी भयणी संवसारांत आतां देवाचो पवित्रत्व आसा हांगा आसा पवित्रत्व आसा आतां एक दीस येतलो तो पवित्रत्व वेतालो पाटी वतालो कसो प्रत्येक दिसा कसो पवित्रत्व देव उरलो सगळ्याचे वयर तो पवित्रत्व आसा एक दीस तो पाटी वेता तशें जाल्यार आमी एक उतार करूया सेकंड थेसलोनिका दुसरे 7 वाचयान ती सेकंड थेसलोनिकाचे पत्र दुसऱ्यात 7 ती अशें म्हणटा गुपित वाटांनी ही आक्रम परिस्थिती वा खोटेपण येदोळूक तो आपलें काम सोलेत येत आसा संवसारात खोटेपण सोलत येत आसा गुपित सोलत येत आसा येदोळूक बहिरंग जावन तो भायर येवना कोण क्रिस्त विरोधी येवचो टायम जाला संवसारात लेकीन ताणें बहिरंग जावन भायर येयचें जाल्यार ताका कोण ताडेत येता आतां ते देवाचे उतर म्हणटा पूण तो आडवरून धरल्याक काण उडायसर घडोवंक आसतले घडचें ना म्हळ्यार देवाचो आत्मा ताका ताडेत येत आसा क्रिस्त विरोधी आसात संवसारांत मस्त क्रिस्त विरोधी आसात लेकिन एकलो क्रिस्त विरोधी येवंचार आसा बहिरंग जावन येवंचार आसा आता त्याचें काम गुप्त जावन चलत आसा धाकटे क्रिस्त विरोधी तुम्ही तेणे पळयता ते क्रिस्ताक विरोधी मस्त लोक आसा क्रिस्त म्हळ्यार जायना क्रिस्तांव म्हळ्यार जायना सम्या स्वीकार केले म्हळ्यार जायना क्रिस्त विरोधी लेकिन एकलो क्रिस्त विरोधी येवंचार आसा इंग्लिशान ताका म्हणटात एंटी क्रायस्ट म्हणटात एंटी म्हळ्यार एगेन्स्ट विरुद्ध क्रिस्ताच्या विरुद्ध म्हण तो येवंचार आसा आतां संवसारात बहिरंग जावन लेकिन कोण ताडयता ताका पवित्रत्व ताडयता जब तक पवित्रत्व संवसारात आसा ताका येवंक जायना आतां पवित्रत्व खंय आसा मोगाच्यानो पवित्रत्व तुमचे भितर आमचे भितर आसा कोणें सम्याक सोडून धार म्हूण स्वीकार केला की ताचे भितर देवाचो आत्मा आसा सोमी देवाचे उतर क्लियर सांगता सोमी परत्यान येतलो आमच्या मागण्यांची जबार आमी सांगता सोमी परत्यान येतलो म्हण खंडीत सोमी परत्यान येतलो तसो टायम जाला येवचो ताणें कितें सांगलें की संवसारात काल्यांगेलें घडटा हांव येवच्या पयलें म्हणून सगळें जाता ऑलमोस्ट जावन आयलें आतां क्रिस्तान येचे न्ही क्रिस्तान काल्याक घेवची संवसाराक ताणें धाडिल्लो पवित्रत्व ताका उखलूंक आसा आतां पवित्रत्व तो उखलतना खाली पवित्रत्वाक उखलता की
कोण कोण पवित्र आत्म्यान भरून आसात, कोण कोण देवाच्या उतरावर म्हणे सोलत येतात, तांकां तो उकुलता, कुडी आत्म्या सांगता उकुलता. ती कुडी आत्म्या सांगता जावन वतात, सोमी ताका उकूल नोरता. त्या बसत जो हांव साध्य सवत्या अध्यान तो म्हणटा, हांव वता एक जागो तयार करता. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं रूम आसात. इंग्लिशांत बरयलां मेन्शन म्हण बरयलां, म्हळ्यार बोंगले ओडवले. नातले तें तुमकां पयलेंच सांगता. तो जागो तयार जातात, हांव येता आनी हांव खंय आसा गे ती तुमकां आपोवन व्हरता. ही मिस्ट्री जावन आसा, गुप्त गुट जावन आसा. पयत पुस्तक आसा वो देवान कोणाक रिवील केल्लें, संपवलाक रिवील केल्लें. 15वे अध्याय पयले कोरिंथीकाराचें पत्र काडल्यार तुमकां वाचल्यार कळटा. सोडोवंक वचना तें. थेसलोनिकेचें पयलें पत्र 6 अध्याय काडल्यार तुमकां मेळटा तें. ती मिस्ट्री तुमकां मेळटा. ती मिस्ट्री गुप्त मिस्ट्री ती देवान ताका कळीत केल्या. कित्याक म्हळ्यार आमी सेकेंड दुसरें कोरिंथीकाराचें पत्र वाचल्यार आमकां कळटा. पौल म्हणटा, एक मनीस 14 वर्सां पयले तिसऱ्या आकाशाक गेल्लो म्हणटा. एक मनीस म्हणटा. कित्याक तशें म्हणटा तो म्हण सांगना, तो हकारा पडना, ताका लिप येता. तो पावलो 14 वर्सां पयले तिसऱ्या आकाशात तो गेल्लो. ती देवान ही मिस्ट्री ताका कळीत केल्ली. येवन कोरिंथीकाराचें पत्र 11 अध्यायांत 20 आनी 3 ओळ जावन वचतरी आमकां कळटा. सोम्याच्या मुंड्या विशयांत, सोम्याच्या रक्ता विशयांत ही कशी आमी आमच्या सभांनी चर्चांनी आमी कशें आमच्या इगोर्जेनी कशें आमी काणगेचें म्हणून ती बरोवन गेला. तो म्हणटा, ही म्हाका मिस्ट्री हो गुट कळीत केलो मनशांनी म्हाका. हांव कित्याक जिजूटी नातलो, हांव म्हाका कळीत केलें, हे देवान तर म्हाका कळीत केलें म्हणटा. सबार्थन ती ताका कळीत केल्या. त्या दीस तिसऱ्या आकाशात तो उखलो तेन्ना ती देवान ताका सबार गुप्त लास्ट काले जाता गे सबार संगती ताका कळीत केल्यात. हो गुप्त गुट जावन आसा मगाच्यान. त्या बसत पवित्र आत्मा उखलचो टायम येता. त्या बसत हरी एकल्यानी पवित्र आत्म्यान भरून आसा जे म्हणून ती बापाची खुशी जावन आसा. एका व्यक्तीक पवित्र आत्म्यान सलेचे, पवित्र आत्मा कोणा कोणा सोलेता की ती देवाची भुरगीं जावन आसात. होली स्पिरीट कित्याक आतां संवसारार पवित्र आत्म्यान बरोवन सताचें उतार परगडता येता. सत उतार जावन आसा. हें एका व्यक्तीक संवसारांत कश्ट आयलेरी पवित्र आत्मा ताका जायत दिता. सोल येता पवित्र आत्मा ताका. पवित्र आत्मा ताका सोलोन व्हरता. त्या बसत पवित्र आत्म्या विशीं सबार संगती हांगा पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्यात. सबार संगती बरयल्यात. पूर अपोस्तल पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळ्या संवसाराक गेले ते. मोगाच्या भावांनी भयणे, पंचशतमान दिवसा म्हळ्यार परबेच्या दिसा पवित्र आत्मा देवले. कितल्या जाणांचेर देवलो? 120 तातूंत मरिया आली. मरियेक पवित्र आत्मा जाय आयलो. ताचे प्रत कितें जालें? तिनान सगळी पवित्र आत्मा बरोवन सगळ्या संवसाराच्या कोनशाक ती गेली. कित्याक गेली? सुवार्ता परगट करून सगळ्या संवसाराक ती गेल्यात. आमकां पवित्र पुस्तकांत खाली आपोस्तलाचे मात्र आमकां कळीत जाता. थोडे आपोस्तला 12 आपोस्तला मागीर तांचे सांगता आले, थोडे तांचे ताणें नेमगिले थोडे आपोस्तला त्या विशयान मात्र आमकां बरयलां. लेकीन 120 लोक ते त्या दीस देवलो पवित्र आत्मा. सामान्य पवित्र आत्मानी तो उज्याचो पवित्र आत्मा ताका ती भरली. उज्याचे जिबे येवन ताचे वयर रावल्ले. एक व्यक्ती पवित्र आत्म्यान भरलो व्यक्ती
उच्याच्या पवित्रत्वान भरलो व्यक्ती ताका रावंक जायना. देव सोडणारा का रावंक? उले 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 वस 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 म्हणटा. वस वस सुमार्थ सांग 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 म्हणटा. एक गुड न्यूज सांग सगळ्या संसारात सांग म्हणटा. पवित्रत्वान भरलेला व्यक्ती ताका रावंक जायना. सम्याच्या पायातळे येता तो मागण्या करता रडटा. सम्या खंय वचचें? खंय धाडटाय म्हाका तूं? ती हांव वता म्हणटा. त्या बसत मोगाच्या भावा आनी भयणी, संवसारांत आज तुका आनी म्हाका शुभ संदेश मेळ्ळा जाल्यार त्या दीस देवलो पवित्र आत्मा जावन आसा. त्या दीस देवलो परबे दिसा देवलो पवित्र आत्मा जावन आसा. उरल्या शिशावशें ती बरोवना. आमकां 12 शिशावशें बरें उरली. 120 जाणां आली. उरली 108 जाणां खंय गेली सगळ्या संवसाराच्या कोणशाक थंय गेल्यात. सम्या खातीर तांणी प्राण दिला. मर्तीर मेल्यात सम्या खातीर ती. कित्याक? तांकां गुत्ता वय ही संवसाराची ही कूड गेल्या रे. म्हाका एक दीस कूड म्हणलो तंबी गेल्या रे. म्हाका एक दीस सस्ताचें जिवीत आसा म्हण तांकां गुत्ता आसलें. आज आमकां सस्ताचें जिवीत हर एका मनशाक सस्तां जिविताच्या मोगाच्या भावांनी मेळ्ळें. जेजू म्हणटा तुमकां मेल्ल्या उपरांत यमकोंडो घालचे अधिकार कोणाक ताका तुमी भिया. कुडीची जीव काडटल्या तुमी भिये नाका म्हणटा. त्या पासून आमी पयलीं पुस्तक वाचल्यार आमकां कळटा आमचे पुर्वज अफोत्तल सगळ्या संवसाराक गेल्यात. उरल्या विशयी ती बरोवना पयलीं पुस्तकांत. पुस्तकां आसात आमकां कितले जाय तितले दिल्यात बूक. आमकां कितले डायजेशन करूं जाता तितले मात्र आमकां बरोवन गेला. हे आमी आतां वाचिना जाल्यार आमची गत कितें? हो पयलीं पुस्तक कित्याक दिल्लो आमकां? वाचूंक दिल्लो, पाळूंक दिल्लो उतार. पवित्र ते उतार वाचून तुवें पवित्र भराचें आनी सम्याचे सुवार्थ तुवें परगट जायचे संवसारांत म्हणून पयलीं पुस्तक दिला मोगाच्यान. खंडीचे मोगाच्यान तुमकां अर्थ जाले म्हणून हांव पातयेतालें उतार. ह्या उतारा तरी देव तुमकां आशिर्वाद करूं. तुजी मोवाळाय देवा प्रचोरती. तुजी मोवाळाय जीवा प्रचोरती. वांटांदून चोती वाकांता भक्ती. तुजी मोवाळाय जीवा प्रचोरती. तुजी मोवाळाय जीवा प्रचोरती. तुजी मोवाळाय जीवा प्रचोरती. वांटांदून चोती वाकांता भक्ती. तुजी मोवाळाय जीवा प्रचोरती. हातोर उबारता तुझ्या नावा. हातोर उबारता तुझ्या नावा. वांटांदून चोती वाकांता भक्ती. हातोर उबारता तुझ्या नावा. मंगळ बापा तुका आमी काळजांत जावन अर्घ दिता. ह्या वेळेक तूं उलयले तुज्या भुरग्यां लागीं सम्या. कोणे ही संदेश आयकलो की हर एकल्यांक तुवें आपटल्या खातीर अर्घ दिता. देवाच्या पवित्र आत्म्यान तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भरिल्ल्या खातीर अर्घ दिता. सम्या पवित्र आत्म्यान चलोवंक ताका सहाय कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. पवित्र आत्म्यान सारकी जाणवाय दी. ताका सारके वाटेन तूं चलय म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. एका व्यक्तीन खंय असो पावाचे की
ती वसन पवित्र ताका पावे म्हणटले की प्रार्थना मागता वय सम्या देवान बसयला मनशा कुळाक सस्ताचे जिवीत कोणे काण काणून जो सम्या ते सस्ताचे जिवीत सम्या ताणें आपणाचे करून घेयचे तूं सहाय कर म्हण तुजे की प्रार्थना मागता सम्या तुजी सहायताचे एकल्यानी नासो जो सम्या हरी एकल्यानी सस्ताचे जिवीत जडीचे तूं कसो पवित्र जावन आसा की तशेंच तांणी पवित्रपणान जिवन सहाय करो सम्याच्या मेटान जिवन सहाय कर म्हण तुजे की प्रार्थना मागता सम्या सम्या तुझे उतार तुझ्या लोकांखाली उलयत येता सम्या तुझे उतार उलयता तुझ्या लोकां लागीं सम्या तुझे भुरग्यां लागीं तुझे उतार उलयले सम्या टच कर सम्या पवित्रात्म्या 100 मापान तांकां भर तूं पवित्रत्व दितना माप मेजाप नासतना दिता म्हण तुजे उतार सांगता माप मेजाप नासतना भर म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता भर सम्या हरी एकल्यान भर तुझ्या पवित्रत्वान भर सम्या थँक्यू लॉर्ड बापा तुका अर्घ सारखे रितीन आमकां चलय तुजे ती तकसून चलोंक आमकां सहाय कर देवा खालतेपणान जिवंक सहाय कर तूं कसो खालतेपणान जियलय गे तशेंच खालतेपणान जिवंक सहाय कर पवित्रत्म्या तूं मदत जावन आसाय तूं हेल्पर जावन आसाय सम्या देवाच्या पवित्रत्म्या चलय म्हण तुजे लेगी प्रार्थना कशें आपोस्तलाक तुवें चलयले गी तशेंच ह्या कालार खडे कालाला आले देवाच्या भुरग्यांक तूं चलय म्हण तुजे लेगी प्रार्थना मागता सम्या तांणी उतार आयकला सम्या उतार आयकल्ले उतार सम्या तांणी खाली आयकोचें न्ही ताचे प्रमाणें चलोवंक तूं सहाय कर म्हण तुजे लेगी प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या बापा आमच्या मागणें तुवें आयकलें दिता आन्सर दिलें गदा बापा हे मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जीवच्या नांवान आमेन देवाचा आशीर्वाद दिया ते बाप आमचो करता ते पुत्र ते कापले देत आसा ते पवित्रात्म्याक सहाय करता ते बाप ते पूत पवित्रात्मा आतां आनी सदां ख्रिस्त मळबार प्रत्यक्ष जाताना तुमचो समेस्त असो आत्मो तुमचो प्राण तुमची कूड घत नासतना आमेन